جو ہے نہیں کر سکیں گے. اب سنتوش تشریف رکھیں پلیز. تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ایک بار آج ماڈریٹر اسپیکر کے طور پہ آپ سے اپنی دل کی بات کرنے کے طور پر میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے بچوں کے علاج کے لیے دن رات یہ شخص سیاست محنت کر رہا ہے، بلکہ اس کا فیصلہ دریا نہ جانے کتنے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، کتنے گھروں کو سیراب کر رہا ہے. اس پہلو کو لے کر آئیں گے، آپ کو کسان اور کاشتکاری سے جوڑنے کی باتیں کریں گے، کسان کی مشکلوں اور اس کی آسانیوں کی بات کریں گے. تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ایک بار آپ تشریف رکھیں تو مولانا الدین یہ انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کو. تشریف رکھیں. یہ والا چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ صرف 5 منٹ کے لیے اگر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں وہ اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے. اگر کسی ایک بندے کی زندگی میں وہ آ گئی تو مجھے پتا ہے کہ اس کی زندگی ہو سکتی ہے. اس لیے صرف 5 منٹ کے لیے تشریف رکھیں. صرف 5 منٹ چاہیے گا. آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر بات سنیے. وہ پیچھے والے لوگوں کے پاس سیٹیں ہیں نہیں یا دل نہیں چاہ رہا. 5 منٹ چاہیے سر. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا نا جی وہ صرف آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اصل بات جو آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بڑا مشہور ہوں چٹھا سیٹ کارپوریشن والوں کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ غالب علی امرہ. ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں. یہ میرے خالق نے قرآن حکیم کے اندر یہ جو بات اتاری ہے یہ اتنی اہم ہے بات. ہم اکثر و بیشتر نہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا تھا، میں کر سکتا ہوں، میں ہوں نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں اتارے گئے ہیں ہماری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. امپاسبل ایک لفظ ہے، امپاسبل. یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ناممکن. لیکن اس کے اسپیلنگ جو ہے نا جی وہ شروع ہوتے ہیں IM سے. IM کا مطلب ہے میں اور پاسی کا مطلب ہے ممکن. اگر آپ اپنے اندر سے صرف میں نکال دیں گے تو سب پاسبل ہے. اب آپ لوگ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ لوگوں سے اللہ رب کائنات نے کتنی محبت کی ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں آپ زمین کو چیر کر اس کے اندر سے اناج پیدا کرتے ہیں. یہ ہر بندہ تھوڑی کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے گنے ہوئے چنے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں. اور آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کو تو ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہنا چاہیے کہ اللہ رب کائنات نے اس زمین کو پھاڑ کر اس میں جو آپ سونا اگاتے ہیں، جو اناج پیدا کرتے ہیں، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کرتے ہیں. اس زمین کو آپ بالکل معمولی بات مت جانیے. انسان کا وجود 2 چیزوں سے ہے. ایک ہے مٹی، یہ جو وجود ہے یہ مٹی ہے.
اور ایک ہے روح. یہ دونوں چیزیں اگر سکون میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر سکون میں نہیں ہے اور روحانی طور پر سکون میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. کیونکہ آپ اللہ سے دور ہو گئے. یہ جو جسم ہے نا جی، اس کا سکون صرف مٹی کے اندر ہے، کیونکہ مٹی کا بنا ہوا. مٹی سے کپاس پیدا ہوتی ہے، اس کا بنتا ہے کپڑا، آپ اپنے تن پر پہنتے ہیں، آپ کو سکون ہوتا ہے. مٹی سے پیدا ہوتی ہے گندم، آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، آپ کو سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اور اس مٹی کے وجود کو کوئی مٹی کی چیز ہی سکون پہنچا سکتی ہے. اللہ رب کائنات نے آپ کے لیے عورت پیدا کی ہے. عورت مٹی سے بنی ہوئی ہے. ابھی بھائی جان بتا رہے تھے کہ بچے کی شادی ہے، دعا کیجیے گا. یہ میرے بھتیجے کی شادی ہے، آن قریب سنت رسول ہے. یہ اللہ نے یہ سنت بنائی ہے. جب عورت اور مرد دونوں کے مٹی کے جسم ساتھ ملتے ہیں سکون ہوتا ہے. لیکن کب ہوتا ہے؟ جب دونوں سنت نبوی پہ ہوں، نکاح کے اندر ہوں. اگر زنا کے اندر ہوں گے تو بے سکونی ہوگی، فوراً ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ کہ ہے میرے کو کی ہو گیا. لیکن اللہ نے سکون رکھا ہے دونوں کے جسموں میں، کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ جوتے ہیں، چمڑا ہے، یہ مٹی سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ آپ کھاتے ہیں، آپ کے جسم کو سکون ہو جاتا ہے. لیکن روح تو آسمان سے آئی ہے. روح کے لیے تو کوئی آسمانی چیز ہی چاہیے. بھائی مٹی کے جسم کے لیے اگر مٹی کی چیز چاہیے تو آسمانی چیز کے لیے آسمانی چیز چاہیے. اس پوری کائنات میں دو چیزیں آسمان سے اتری. ایک وہ روح جو آپ کے جسم کے اندر ہے، اور دوسرا قرآن. سبحان اللہ. ویل ڈن ٹھاکر صاحب. تو آپ کے روح کو سکون کیا دے سکتا ہے؟ قرآن. اور قرآن ہے کیا؟ قرآن حکیم، حکمت سے بھرا ہوا. کوئی بھی اس کائنات میں چیز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری بندہ جو ایجاد کرے گا وہ انسان کے وجود سے کر سکتا ہے، وجود کے باہر سے نہیں کر سکتا. کیونکہ اس پوری کائنات کے اندر جو چیز اللہ پاک نے اشرف بنائی ہے وہ انسان ہے. کیونکہ باقی جتنی کائنات ہے وہ تو لفظ کن سے بنی، کن فیکون ہو گیا. صرف واحد انسان ایسی پروڈکٹ ہے جس کو اللہ رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ رحیم ہے، آپ بھی رحیم ہیں. اللہ کریم ہے، آپ بھی کریم ہیں. کیونکہ اللہ کا لمس لگا نا، اللہ کا لمس لگا ہے انسان کو. جس چیز کا لمس لگ جائے نا وہ اس میں بھی آ جاتا ہے. اللہ کو رحم آتا ہے، آپ کو بھی تو رحم آتا ہے. اللہ کرم کرتا ہے. آپ سب اپنی کمائی، کتنی مشکل سے آپ پیسے کماتے ہیں، آپ کسی دوسرے کو کپڑے لے کر دیتے ہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیسیں لوگوں کے بچوں کی فیسیں دیتے ہیں آپ. میں اس بات کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ سے چھپا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا. وہ آپ جو لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا لمس آپ کو لگا ہوا ہے. سو اللہ کی بنائی ہوئی آپ پروڈکٹ ہیں.
इंसान अशरफ, अपने आमाल में ये अफजल हो सकता है, अपने आमाल में ये अकमल हो सकता है, और अपने आमाल में ये मुकम्मल हो सकता है, अपने आमाल में ये कामिल हो सकता है, अपने आमाल से ये वली हो सकता है, अपने आमाल से ये अल्लाह का दोस्त बन जाता है। फिर जब अल्लाह का दोस्त बन जाता है, फिर अल्लाह उससे कहता है कि अब जो तू सोचेगा वही मैं सोचूंगा, और जो मैं सोचूंगा वही तू सोचेगा। अब तुम्हारी चाहत के अंदर मेरी चाहत शामिल हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी चीज क्या है? ये रूह की तस्कीन है, ये जिस्म की तस्कीन नहीं है। जिस्म की तस्कीन तो मिट्टी की चीजें हैं। अब रूह की तस्कीन है कुरान, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ज़ाब्ता-ए हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका इसमें दर्ज है। आप छोटी से छोटी प्रोडक्ट ले लें, घड़ी ले लें, आप फ्रिज ले लें, आप टेलीविजन ले लें, उसके साथ एक बुकलेट नहीं आती जिसके अंदर उसका डायग्राम भी बना होता है कि अगर इसमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो वो जल्दी से बुकलेट निकालते हैं, डायग्राम देखते हैं, फिर उस फ्रिज को, टीवी को ठीक कर देते हैं। इंसान के साथ बुकलेट है कुरान हकीम। अल्लाह ने कुरान को आपके वजूद के लिए उतारा है। उसमें इंसान का साया टोटल जो है वो डायग्राम बना हुआ है। अगर कभी भी आपको लगे कि यार हाथ तंग है, घर में परेशानी है, बीवी लड़ती है, अम्मा बीमार है, बच्चा मेरे काबू में नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि कोई तार शार्ट हो गई, कुछ गड़बड़ है। तो वो कैसे ठीक होगी? कुरान की तरफ रजू करना पड़ेगा, कुरान हकीम की तरफ रजू करना पड़ेगा। जब भी ये सवाल हुआ इंसान के साथ कि भाई इंसान के वजूद के साथ कितने फरिश्ते हैं, तो जवाब आया 2। एक यहां है, एक यहां है, एक नेकी लिखता है, एक बदी लिखता है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान के वजूद के साथ कुरान करीम की औज़ु बिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जितने अल्फाज बनते हैं उनको 10 से ज़रब दी जाए तो जो जवाब आएगा उतने फरिश्ते हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बे कायनात ने मामूर कर रखे हैं। उनके बगैर आप इस दुनिया में नहीं चल सकते। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको अल्लाह, अल्लाह के रसूल और इन फरिश्तों की ज़रूरत है, तो फिर तो आप कुरान पढ़ेंगे। अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल की और फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है, फिर कुरान पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, आऊज़ु बिल्लाह आपने पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाह के अल्फाज के फरिश्ते उतरने शुरू हुए। हर अल्फाज के साथ 10 फरिश्ते उतरने शुरू हुए। अलिफ लाम मीम 30 फरिश्ते उतरे। फरिश्ते इस तरह नहीं उतरते जिस तरह आप बैठे हैं, फरिश्ते सर बसर उतरते हैं। 10 फरिश्ते आपके सर पे आ गए। आप कुरान पढ़ते गए, फरिश्ते सर बसर ऊपर जाते गए। फिर उसके बाद अगले फरिश्ते आपके माथे पे उतरे, फिर अगले फरिश्ते यहाँ उतरे, फिर यहाँ उतरे, फिर यहाँ उतरे, फिर आपके जिस्म के चारों तरफ वो फरिश्ते उतरे। और फिर आपके माथे के आगे एक छप्पर बनता गया फरिश्तों का। अब आप घर से निकले, कुरान पढ़ के, तिलावत करके, फजर पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, तो आपके चारों तरफ फरिश्तों का एक घेरा है, आपके आगे फरिश्तों का एक छपरा है। मुश्किल, परेशानी, दुश्मनी,
मौत, कोई भी चीज जो रास्ते में आपका इंतजार कर रही थी, जब वो इस छपरे के नीचे आएगी तो अपनी हैसियत बदल जाएगी, क्योंकि फरिश्ते नूरी हैं, नूर है, नूर अंधेरे को चीर देता है। आप अगर किसी बेसमेंट में चले जाएं जिसमें बहुत अंधेरा हो, लाखों करोड़ों अरबों काले धब्बे मिलकर वो अंधेरा बनाते हैं, उसमें से अगर जुगनू गुजर जाए, जुगनू की पीठ पे एक नूर का कतरा रखा होता है, तो आप उस अंधेरे में से वो नूर का कतरा चीरता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि नूर अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तमाम जमीनों और आसमानों का नूर है। आप अगर उस नूर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर से अंधेरा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप कुरान के साथ जुड़े रहेंगे, आपके अंदर से अंधेरा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखों के अंदर इतना नूर आ जाएगा कि आपको दीवारों के उस तरफ भी नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस आगे कोई मुश्किल है। आप फौरन कुरान के साथ जुड़ जाएंगे और इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने कितनी मखलूकें बना रखी हैं, लेकिन सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे मुकम्मल, सबसे कामल जो अल्लाह ने तख्लीक किया है वो इंसान है, वो आप हैं। और आप अल्लाह के कैसे चुने हुए लोग हैं कि आपको अल्लाह रब्बे कायनात ने वो मट्टी दी हुई है, वो जमीन दी हुई है कि जिसका सीना चीर लेते हैं आप और उसमें से अनाज उगाते हैं जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का पेट पालते हैं। आपके लिए दुआएं कहां से आती हैं? जरूरी नहीं है कि कोई दुआ आपको दे, और दी हुई दुआ कभी भी आसमान पर नहीं जाती। दी हुई दुआ जो हम कहते नहीं कि पाए दुआ करना, जरा करे वो दुआ, लाखों करोड़ों अरबों लोग आपके लिए दुआ करें, एक दुआ भी अल्लाह के पास नहीं जाएगी, निकली हुई दुआ फौरन पहुंच जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए जा रहे हैं। बुराक की कितनी स्पीड होगी कि आज भी हम पढ़ते हैं कि वो कुंडी हिलती रह गई। खरबों मील का सफर है और बुराक पे जा रहे हैं, और एक रोशनी आगे से गुजरी जो बुराक को भी क्रॉस कर गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये किसी माँ ने दुआ की अपने बच्चे के लिए, और वो आसमान चीरती हुई अल्लाह के सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और फिर अल्लाह से झगड़ा करेगी। फरमाया, जिसका बाप दुआ करे, फरिश्ते उठाकर उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक वो पूरी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही हस्तियां हैं जो मुखलिस हैं 100%। माँ 100% प्योर होती है अपनी औलाद के साथ, वो दुआ करती है। और दुनिया में सिर्फ बाप ऐसा रिश्ता है जो चाहता है कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा मुझसे आगे हो। अगर कोई कर्नल हो तो वो कहता है मेरा बेटा जनरल हो, वरना तो दुनिया के दिलों में हसद भरा रहता है। आप जरा सी तरक्की करें, अच्छा नहीं लगता उनको कि ये बंदा क्यों तरक्की कर रहा है, भाई इसको पकड़ो। ये हसद जो है ये आपसे कई जुर्म करवाएगा, हासद वो सारे जुर्म कर जाएगा। इसके लिए कुरान ने वो आखिरी 10 सूरतें उतारी कि भाई उन 10 सूरतों को रोजाना अपने नमाजों के अंदर पढ़ो। जब आप सूरतें पढ़ते हैं तो आप
अल्लाह और अल्लाह के रसूल और फरिश्तों के दरमियान में रहते हैं। जब आप कुरान से हट जाते हैं, आप दीन से हट जाते हैं, आप इस्लाम से हट जाते हैं, आप कलमे से हट जाते हैं, तो कायनात का पूरा निज़ाम आपको छोड़ देता है। वो कहता है फिर जे कर सकना है तो कर लें, फिर असी रुल लें। फिर नुकसान सिर्फ 3 होते हैं। जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, औलाद का नुकसान। और फायदे भी अल्लाह की तरफ से आपको 3 ही चाहिए, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। भाई आपको जान चाहिए, सेहतमंद जान, तंदुरुस्त जान। आप जब तक तंदुरुस्त हैं, आपकी इज्जत है हर रिश्ते के अंदर। आप बीमार हो गए, आपको अपनी औलाद छोड़ जाएगी, वो कहेगी बाबा तंग करता। आप सेहतमंद, जब तक आपकी जान है, जब तक आपके पास माल है, सब आपके दोस्त हैं। आपके पास माल खत्म, दोस्ती खत्म। आपकी औलाद अगर ना फरमान है, क्या जरूरत है पैसे जोड़ने की? आपकी जान सही हो, आपका माल आपके काम आता हो, और आपकी औलाद फरमा बरदार हो, तो आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हैं। अगर आपकी जान, माल और औलाद का नुकसान हो गया आपकी वजह से, दीन से दूरी की वजह से, आपकी ये दुनिया भी गई, आपकी वो दुनिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहेगी कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काश आप मेरे साथ कभी मदीना मुनव्वरा में हों। इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के कदमों पे हम खड़े हों और हजूर हमें देख रहे हैं। आप दरूद पढ़ें, हजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और इस दुनिया में अगर आप कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन जब मैदान लगेगा, जब आप हजूर के सामने जाएंगे, हजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। फिर अल्लाह हिसाब देगा। अल्लाह कौन सा हिसाब हमसे मांगेगा? अल्लाह को इस कायनात बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे रसूल, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाही हो और लोग उनसे प्यार करें, लोग उनके अखलाक से मुतासिर हों और ये दुनिया कामयाब है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। सेहत और तंदुरुस्ती अगर चाहिए तो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहना है 24 घंटे, हर सांस के साथ। और हर सांस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? जब हमें और हमारे जिस्म को दरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो जाए। दरूद शरीफ इतना पढ़ें कि सोचना ना पड़े दरूद शरीफ पढ़ने के लिए। जिस्म का रुआं रुआं पढ़ना शुरू हो जाए, रूह पढ़नी शुरू हो जाए। जब हम दरूद के अंदर चले जाएंगे तो दुनिया का कोई बरूद आपका कुछ नहीं कर सकता। देखो मौत जो है ये तो बरहक है, वक्त और मकाम मुकर्रर हो गया है, कोई इससे भाग नहीं सकता। बूढ़े, बच्चे, जवान बिल्कुल नहीं इससे भाग सकते। और आज हम में जितने भी लोग मौजूद हैं, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे दिल को यकीन है कि कल मैं हूं, कल पढ़ लूंगा। अभी तो मैं यहां मौजूद हूं, मैं कौन सा मरने जा रहा हूं? तो भाई मरने का किसको क्या पता है? ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस कायनात को अगर तस्खीर करना है तो हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जिसकी दूसरी लाइन मुझे कभी याद ही नहीं। यकीन मोहकम, अमल पे हम,
मोहब्बत फातिहा। 100% यकीन होना चाहिए आपको कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से हो सकता है, अल्लाह के गैर से नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इतना यकीन आपका होना चाहिए। और अमल पे हम बातें ना करते हैं, अमल करते हैं, कुरान पे अमल करते हैं। और आपके दिल में मोहब्बत हो, हजूर की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत हो और अल्लाह के बनाए हुए बंदे की मोहब्बत हो। अगर इस हाथ से, इस जुबान से किसी दूसरे बंदे को आपसे तकलीफ पहुंची तो मेरे हजूर नाराज, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज मत कीजिए। मेरे हजूर नाराज हो गए, ये दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी, आखिरत भी आपसे नाराज हो जाएगी। सो यकीन मोहकम, अमल पैम, मोहब्बत, 3 चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं, आप दुनिया फतह कर सकते हैं, आप आखिरत फतह कर सकते हैं। तो फिर दूरी किस बात की है? आज से ही वादा करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हम हर वक्त अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करते रहेंगे कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया, हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला खैरिल रसूलिhi मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਰਫ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਖੈਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰੌ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੀ ਆ। ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿਆਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਤਹਾਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਸਟੇਜ ਜੁਗਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ। ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਬਸੰਗਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਆਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਛੁੱਲੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ? ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਦੀ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਾਤ। ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਜੀ,
ਇਹ ਖਾਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ